वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहनों, आज हम मौजूद हैं मैनहट्टन में मेडिसन एवेन्यू एंड 45th स्ट्रीट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं और यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बहनों, यहाँ हमारी एक बहुत ही कीमती, बहुत ही प्यारी चीज़ है जो हम सब की है, जो हमारे मुल्क की है, हमारे वतन की है, हम सब की है और इस वक्त ख़तरे में है। तो हम आज आपको उस चीज़ ये इमारत जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसका कॉर्नर, ये हम सब की मलकियत है। इसका नाम है रोज़वेल्ट होटल, जो कि मैनहट्टन में 45th स्ट्रीट और मेडिसन एवेन्यू पर है। ये देखिए, ये इस होटल की फ्रंट है, एंट्रेंस है और इसके ऊपर आप जो दो पोल देख रहे हैं, जहाँ दो फ्लैग लहराते थे, एक अमेरिकन और एक पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाद ये मैनहट्टन में पहली बिल्डिंग थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम लहराता था। लेकिन अब पहले पाकिस्तानी परचम हटाया गया और काफ़ी अर्सा तक अमेरिकन फ्लैग खाली इस पर रहा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि इस पर अमेरिकन फ्लैग भी नज़र नहीं आ रहा। तो न जाने क्यों दोनों फ्लैग हटा दिए गए हैं। हमारा फ्लैग तो हमारी नासमझी, नादानी, कोताहियों की वजह से हटाया गया है कि हमने नज़र नहीं रखी कि हमारी चीज़ों पर कौन मुसल्लत हो रहा है, कौन हमें गलत राहों की तरफ ले जा रहा है कि हम अपनी चीज़ों से हाथ धोते चले जा रहे हैं। ये खूबसूरत होटल जो है 1924 में बिल्ड हुआ, बल्कि पब्लिक के लिए ओपन हुआ 1924 में। न जाने कितने साल इसको बनने में लगे, लेकिन इसके अंदर की जो डेकोर है, क्योंकि ये 1924 में बना था, इसलिए इसके अंदर की जो डेकोरेशन है, जो कमरे हैं, वो 80s और 90s सेंचुरी की लुक लिए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई पुरानी हवेली खूबसूरत और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल अंदर से ये ऐसा है। इस होटल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कमरे हैं। उनके अलावा 2-3 बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बॉल रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और न जाने क्या क्या कुछ है। और वो सब कुछ इतनी खूबसूरती से डेकोर किया गया है कि अगर काश अंदर जाने का मौका होता या कोई तरीका होता तो मैं आपको वो खूबसूरती दिखा सकती। अब जहाँ आपका सवाल ये होगा कि ये इतना बड़ा आइकॉनिक होटल मैनहट्टन के वस्त में वाक़या है, बिल्कुल 45th स्ट्रीट एंड मेडिसन एवेन्यू के कॉर्नर पर, जिससे 2 ब्लॉक के फासले पर ग्रैंड सेंट्रल है। तो ये इतना बड़ा होटल, इतना खूबसूरत होटल, इतना महंगा होटल हमारा कैसे हो गया। तो बहनों, न सिर्फ ये एक होटल हमारा है, बल्कि इसी तरह का एक होटल लंदन में और एक पेरिस में भी हमारा है। अब हम सोचेंगे कि लो, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमारा तो बाल बाल कर्ज़ों में बंधा हुआ है, तो हमने ये होटल कब ख़रीद लिया। तो मेरे भोले हमवतनों, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। 70 की दहाई को अगर आप पलट के देखें तो 70 की दहाई में हमारे मुल्क का हर इदारा, ज़राअत से लेकर फ़नून लतीफ़ा तक तरक्की ही चलती जा रही थी। हम बड़ी कौमों के दरमियान में फ़ख्र से खड़े होते थे, बल्कि कई जगहों पर उनको लीड करते थे। उसी दौर में हमने ये होटल बाय किए, बल्कि हमारे मुल्क के एक इदारे ने बाय किए। PIA की मलकियत है ये होटल। 1978 में ये होटल, रोज़वेल्ट होटल, पाकिस्तान के इदारे PIA ने सऊदी अरब के उस वक्त के किंग फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मदद से लीज़ पर लिया 20 साल के लिए। उसको लीज़ पर लेने के लिए हमारे पास पूरे पैसे ना थे, इसलिए हमें साथ एक पार्टनर रखना पड़ा जो उस वक्त के सऊदी किंग थे, फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, जो अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खैर,
یہ جیسے ہی ہوٹل ہمارے قبضے میں آیا ہم نے اس کو اچھے سے صاف صوف کر کے بزنس میں لگا دیا اور اس نے ہمیں خوب پیسے کما کے دینے شروع کیے۔ یہ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس سے صاف نیت کے ساتھ خریدا گیا تھا اور صاف نیت کے ساتھ اس کو چلانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ بھی ہمارا ساتھ دے رہا تھا، تو اس ہوٹل نے خوب پیسے کمانے شروع کیے اور PIA کا ادارہ ایسا ہو گیا کہ عرب امارات کی جو نئی ایئر لائن بنی ایمریٹس ایئر لائن، اس نے پاکستان کی PIA ایئر لائن سے کہا کہ پلیز آپ ہمیں ٹرین کریں۔ تو سنتے جاؤ اور شرماتے جاؤ کہ ہم کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے اور اب کیا ہیں، کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ 1978 میں اس کو 20 سال کے لیے لیز پر لیا گیا۔ اس نے کام شروع کیا اور بہت پیسہ کما کے دینا شروع کیا، لیکن 80s میں اس کا حال خراب ہونا شروع ہو گیا یا ہم نے کرنا شروع کر دیا، جو بھی تھا، اب اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا حال جو ہے خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ 1980s میں اس کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ آگ کے بعد اس کو اتنی اچھی طرح رینوویٹ نہیں کیا گیا اور کچھ آگ لگنے کی وجہ سے اس کی شہرت کو بھی کچھ دھچکا لگا اور اس کا تھوڑا سا بزنس کا گراف جو ہے نا وہ نیچے آیا، لیکن ایسا خراب نہیں ہوا کہ ہم اس کو بیچنے پہ آ جاتے۔ خیر، اس آگ کے بعد اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کر کے دوبارہ سے بزنس میں لایا گیا، لیکن ہماری نیتیں بدل چکی تھیں، ہمارے ارادے بدل چکے تھے، ہماری ترجیحات بدل چکی تھیں، اس لیے یہ وہ ترقی نہ کر سکا جیسے یہ کر رہا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ رومرز ہواؤں میں گھومنے لگی کہ PIA اس ہوٹل کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ رومرز جو ہے، دیکھیے، جب بھی ہم نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو پہلے افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگ کیسا رسپانس کرتے ہیں۔ تو یہی اس ہوٹل کے ساتھ ہوا کہ پہلے افواہیں پھیلائیں گئی کہ PIA اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور کبھی بھی ان افواہوں کی تردید نہیں کی گئی کہ کہا جائے سختی سے کہ نہیں یہ افواہیں ہیں، ہم نہیں بیچنا چاہتے، بلکہ خاموشی اختیار کی گئی اور ہواؤں کے رخ دیکھے گئے۔ 90s کے اینڈ میں جب دوبارہ سے یہ افواہیں زور پکڑنے لگیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی تردید کی جاتی بلکہ ان کی تصدیق کر دی گئی کہ ہاں جی ہاں PIA بڑا ہو گیا ہے بیچارہ اور ہمیں بہت ہو رہا ہے خسارہ اور ہم چاہتے ہیں اس کو کہیں اور سے خریدنا، تو اس لیے PIA بیچ رہا ہے۔ شاید پیچھے سے کوئی پارٹی تیار کر لی گئی ہوگی اس کو خریدنے کے لیے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حکومت جو ان افواہوں کی تردید نہیں کر رہی تھی، تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی جی ہم تو بڑے ہو گئے بیچارے، ہم تو بیچیں گے اس کو۔ ان کی حکومت ہی رخصت ہو گئی اور آگے پرویز مشرف صاحب۔ جہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب اس وقت کی حکومت نے اس ہوٹل کو سیل کرنے کی افواہوں کی تصدیق کر دی تو بہت ساری پارٹیز نے اس میں انٹرسٹ شو کیا، ان میں سے ایک پارٹی ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھی۔ خیر، جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ان افواہوں کی پرزور تردید کی اور کہا کہ نہیں، ہم اس ہوٹل کو بالکل نہیں بیچنا چاہتے، بلکہ ان کے زمانے میں اس ہوٹل کو لیز پر لینے کے لیے ہم نے جو سعودیہ سے تعاون لیا تھا اور ان سے رقم لی تھی وہ بھی کسی نہ کسی طرح ادا کر دی گئی، اور اسی لیے اس ہوٹل کے تقریباً 99% شیئر پاکستان کے پاس تھے اور صرف 1% شیئر سعودی شہزادے کے پاس تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ 2007 میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت چلی گئی اور ایک نئی حکومت آ گئی، جنہوں نے بہت زور شور سے یہ کہا کہ نہیں، ہمارا ادارہ PIA بہت ہی خسارے میں جا رہا ہے، یا تو ہمیں ادارہ بند کرنا پڑے گا یا پھر اس کو چلانے کے لیے ہمیں یہ ہوٹل بیچنا پڑے گا۔ کون خریدنا چاہتا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کون کب سے آنکھیں گاڑ کے بیٹھا ہے، کون سے شیطانی اور لالچی پنجے کب سے اس میں گاڑ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ میں تو جو سٹوری ہے وہ آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ کہانی ہے اس ہوٹل کی۔ اب دیکھیے، اگر ہم یہ بہانہ بناتے کہ PIA خسارے میں جا رہا ہے اور اس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں یہ اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، اتنا آئیکونک منہیٹن کے مڈل میں واقع ہوٹل بیچنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں PIA کو بھی تو خسارے میں دکھانا تھا نا، PIA کو بھی تو تباہ حال دکھانا تھا نا۔
PIA की भी तो खस्ता हाली लोगों के सामने लानी थी ना। तो बड़ी ही समझदारी और बड़े ही तरीके से सबसे पहले तो PIA को डाउन किया गया। कहाँ वो PIA जिसको अरब इमारात मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एयरलाइन बन रही थी, एमिरेट्स एयरलाइन, वो कहती है कि खुदा के लिए आके हमें ट्रेन करो, क्योंकि तुमने कैसे सक्सेसफुली अपना बिजनेस चलाया है, हमें भी सिखाओ। और कहाँ 25-30 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी एयरलाइन को आहिस्ता 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 इस हद तक पहुंचा दिया गया कि उसके जो असासे थे पूरी दुनिया में उनको औने पौने दामों बेचना पड़े। कि इन बिटवीन जब PIA की हालत ख़राब की जा रही थी, उसकी कारकर्दगी को नाक़िस शो किया जा रहा था, ख़राब दिखाया जा रहा था, इन बिटवीन कई लोगों ने अपनी एयरलाइंस बना ली। अरे जो मुल्क की एयरलाइन है, जो मुल्क की परचम की लेके चलती है, नुमाइंदा है आपके मुल्क की, उस एयरलाइन को ख़राब किया जा रहा है। और उसी मुल्क को चलाने वाले जो हैं वो अपनी अपनी एयरलाइन बना के उनकी एयरलाइंस तरक्की कर रही हैं। ये क्या माजरा है, क्या साइंस है, आज तक मैं समझने से कासिर हूँ। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कुछ गाइड कीजिएगा। और इस खूबसूरत होटल के नए मालिक होंगे कतर के लोग। अब कतर से किसने जोड़ तोड़ करके और किसके हाथ में जाता है और पीछे से कौन इसका मालिक होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये हमारा है। और ये मैनहट्टन के वस्त में पाकिस्तान का परचम लेके जब खड़ा था तो पाकिस्तान के लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो उनका ढेरों खून बढ़ जाता था। अब यहाँ कोई भी परचम नहीं। अल्लाह करे कि मेरी ये बातें गलत हों, अल्लाह करे कि ये ना सेल हो, अल्लाह करे कि वो परचम दोबारा आए, अल्लाह करे कि मैं एक और व्लॉग करूं और उस वक्त वो परचम दोबारा हो और मैं बड़ी खुशी से अपनी बहनों के साथ ये खुशखबरी शेयर करूं कि नहीं नहीं वो सब अफवाहें ही थी, ये हमारा है। तो बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग अपने रोज़वेल्ट होटल के सिलसिले में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरा तो बहुत दिल भर आया ये सारी बातें करके और आपके साथ शेयर करके। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखे और इसके ऊपर हमारा परचम लहराए। तो बहनों, अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।